Bonjour, aujourd'hui je vais préparer avec vous des lasagnes avec des légumes. Salam alaikum, اليوم غادي نقدم لكم لازانيا بالخضرة. Pour mes ingrédients, j'ai ici l'oignon, un gros oignon, des champignons, deux carottes râpées comme ça, une courgette râpée aussi la même chose, trois tomates coupées en morceaux. On a la viande hachée, on a le beurre et les feuilles de lasagne. Et ici, pour les épices, on a un peu de sel, un peu de poivre, un bouillon, de basilic, de gingembre et paprika. Ça, c'est pour la sauce. Pour la sauce béchamel, moi, je 500 millilitres de lait, une cuillère à soupe de beurre et 2 cuillères à soupe de farine. كي كتشوفوا معنا اليوم انا غادي نقدم لكم لازانيا فهذه هي المقادير ديالي. عندي هنايا بصله كبيره مشلضه، عندي شامبينيون، عندي جوج خيزوات محكوكين، عندي قرعه حتى هي محكوكه، عندي 3 ديال المطيشات مقطعه مكعبات صغار، عندي هنايا الكفته، وعندي الوريقات ديال لازانيا. عندي هنايا الزبده فاش غادي نطيب كلشي. اما بالنسبه للعطريه فانا كنستعمل الملحه، البزار، واحد الضمه ديال البنه، شويه ديال الحبق، سكينجبير، وشويه ديال التحميره. وبالنسبه لاصوص بيشاميل ديالي فانا كنستعمل معلقه كبيره ديال الزبده، جوج معلقات كبار ديال الطحين، وكنستعمل نصف اطرو ديال الحليب. يلا بقاو معايا باش نبداو. Voilà, moi je veux commencer maintenant. J'ai chauffé un petit peu ma poêle. انا غادي نبدا دابا. Je fais le beurre. Voilà. فانا دابا درت الزبده ديالي تذوب، من بعد غادي نزيد ليها البصله. Maintenant, j'ai fait le beurre pour fondu et après je veux mettre l'oignon. Voilà, moi maintenant je fais les oignons. كتشوفوا معايا فانا زدت عليها البصله. Je veux sauter un petit peu l'oignon. انا غادي نشحر واحد شويه البصله ديالي. Voilà, donc maintenant je vais mettre les carottes. Aussi, je vais attendre une minute comme ça. Et après, une minute comme ça, après je vais mettre courgettes. On mélange bien. كتشوفوا معنا فانا زدت عليها خيزو، فانا غادي نحرك مزيان وغادي نخليو مده ديال دقيقه، ومن بعد غادي نزيد عليها القرعه. Voilà. Maintenant je vais mettre courgettes.
continue comme ça, je mélange bien. Et aussi, je veux laisse 2 minutes comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre champignons. أنا دابا زدت عليها شامبينيون. أنا غادي نحرك شي شوية بحال هكا. Et maintenant, je vais mettre كفتة. Ça veut dire viande hachée. ودابا غادي نزيد عليها الكفتة ديالنا. Et maintenant, je vais mélanger viande hachée avec les légumes. Comme ça. Voilà, moi j'ai bien mélangé viande hachée avec les légumes. Voilà, il n'y a pas de gros morceaux comme avant. Et maintenant, je veux mettre la sauce tomate. كي كتشوفوا معايا دابا فانايا حركتها مزيان، ما بقاتش عندنا الكفته مرصوات كبار كيف الاول. ودابا غادي نزيد عليها لا صوص طوماط. Bah, si tu veux, tu peux mettre encore de la sauce tomate si tu veux. Voilà. Et maintenant, moi, je veux mettre des épices. Je mets le gingembre. Voilà. Une cuillère à soupe de gingembre. Je fais une cuillère à soupe de basilic. Cuillère à soupe. Pardon, c'est pas cuillère à soupe, c'est un cuillère café, c'est pas cuillère à soupe. Cuillère café, désolé. Et je veux mettre paprika et de sel et de poivre. Et à la fin, je veux mettre un bouillon. كي كتشوفوا معايا فانايا درت معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال تحميره، وكنديروا فهي غير معلقه صغيره ماشي معلقه كبيره. زدت عليها ديك الضامه ديال الكنور، زدت عليها الضامه ديال الكنور وزدت عليها الملحه. Moi, je veux mélanger tout bien comme ça. Si tu veux mettre un petit peu d'eau, tu peux. Moi, je ne mets pas parce que les légumes, déjà, voilà, il a fait... Déjà ici, il a fait la sauce. Donc, j'ai pas besoin de mettre un peu d'eau. Mais si tu veux encore un peu de sauce, tu peux mettre encore le jus de tomate. Voilà, moi, j'ai bien mélangé. كي كتشوفوا معنا فأنايا زدت عليها العطرية ديالي وحركتها مزيان وزدت عليها مطيشه. فإلا بغيتو تزيدوا تكون عندكم لاصوص بزاف فكتزيدوا مطيشه وكتزيدوا شي شويه ديال الماء. هذه في حاله ما الا بغيتو، انا ما غاديش نزيد لحقاش الخضره ديالي غادي تطلق لي الماء. فوالا on mélange comme ça encore un petit peu. Voilà, maintenant je vais préparer la sauce béchamel. كي كتشوفوا معايا فانا دابا غادي ندير la sauce béchamel ديالي. Je veux mettre le beurre. Voilà. Et j'attends le beurre qui est fondu. Et après, je vais mettre farine. Et maintenant, je mets la farine.
Et maintenant, je vais ajouter de lait. كتشوفوا معنا فأنا زدت عليها درت الزبدة، زدت عليها طحين، ودابا غادي نحركو. زدت عليها الحليب، غنذوبو هادشي كامل فهاد شويه ديال الحليب، عاد من بعد نبقاو نزيدو الحليب شويه بشويه. فوالا. Maintenant je mets de lait un peu. Voilà. Et voilà, je vais continuer de mélanger comme ça. On attend la sauce béchamel qu'elle reste pas liquide. Et maintenant, je veux mettre un peu de sel. Un peu de sel. Et un peu de poivre. Et un peu de muscade. Voilà. Et on mélange. كي كتشوفوا معنا فأنايا كنستمر في التحراك، فزدت عليها المسكاد، هي الكوزه، زدت عليها شويه الملحه، زدت عليها شويه ديال الابزار. انا غادي نستمر بالتحراك. Voilà ma sauce béchamel, elle est déjà prête. Voilà. هاهي دابا لا صوص بيشاميل ديالي وجدات وتقالت. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va aller pour faire lasagne. Voilà, moi j'ai pris mon plat qui rentre au four et maintenant je veux commencer de faire la lasagne. Moi, je prends un peu la sauce béchamel, je mets ici, comme ça, juste un petit peu. Voilà. أنا غادي ندير هنايا لا صوص بيشاميل ديالي. من بعد غادي ندير الوراق ديال لازانيا. Et maintenant je fais les feuilles de lasagne. Et pour ici, je le fais comme ça. Comme ça, on a fait partout. Et maintenant, je veux faire la sauce. Voilà كي كتشوفوا معايا فأنايا درت الوريقات ديال اللازانيا. فوالا درت الوريقات ديالي ديال اللازانيا، ودابا كندير عليهم العماره ديالي اللي انايا كنت وجدت بالخضره. Voilà. Et maintenant, je fais un peu de béchamel. Je prends une cuillère pour étaler tout. Voilà. Juste un peu de béchamel, pas beaucoup. Voilà. ودابا غادي ندير عليها الفرماج. Et maintenant je le fais du fromage comme ça. Je suis sûre que tu vas aimer les lasagnes avec des légumes. أنا متأكدة غادي تعجبكم لازانيا بالخضرة. Je fais
la deuxième. Voilà. Tu fais comme ça. Voilà. Et je vais faire encore la sauce. ودابا غادي نزيدو ليها لاصوص ديالنا. كنبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملو كلشي. انا غادي نهز المقله باش نكب كلشي. Et voilà. Et maintenant, je vais faire la sauce béchamel. دابا انا زدت لاصوص بيشاميل ديالي، انا غنديرها كامله. فانا درت فيها 2 ديال الطبقات. فوالا. Voilà. Et maintenant, je vais faire encore le fromage. Ou d'abord, radiniser le fromage. Moi, j'ai déjà chauffé le four à 180. Voilà. Et après, on met le plat au four. كتشوفوا فانايا الفران ديجا سخنته على 180 درجه ديال الحراره. فوالا 180 درجه ديال الحراره. Et voilà mes lasagnes, donc on verra après le plat final.